дуруд дӯстони азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагӣ варзиш ва махсусан футзал ки яке аз намудҳои бисёр ҳам дӯстдоштанӣ дар минтақа ва ҷаҳон. ҳоло гузориши мустақими мо аз толори вардишҳои обии шаҳри Душанбе аз мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми кафа 2024 миёни бонувон манзури шумо мегардад ва имрӯз рӯзи дуюми рақобатҳо аст дар ин мусобиқа ва албатта ду дастаи ҳоло бо ҳам рақобат мекунанд ки дирӯз ҳам бозиҳои худро баргузор намуданд: Туркманистон ва Узбекистон. хуб, ҳоло ҳайати доварон барои мо шумо нишон дода мешавад. ёдовар мешавем ки ҳайати доварон дар бозии имрӯза хуб доварони потаҷриба ҳам ҳастанд. биёед сараввал ба панҷгонаи аввали дастаи Туркманистон таваҷҷӯҳ мекунем. Айша Амонбердиева таҳти рақами 1 дарвозабон, рақами 10 Мария Чориева, капитани дастаи рақами 7 Камила Мингазова, 8 Лале Хайпова ва рақами 11 Майя Мусаская. инҳо панҷгонаи аввали дастаи Туркманистон ки бо либосҳои сафед имрӯз бозӣ мекунанд ва акнун ҳайати дастаи Узбекистон ҳоло барои мо шумо пешкаш мешавад. рақами 1 дарвозабон Севара Нуруллоева, рақами 5 Зумратҷон Назар ва рақами 7 Фирӯза Турдибоева, 9 Шаҳноза Қурбонова ва рақами 10 Рушания Сафина ва капитани дастам Зумратҷон Назарова аст, капитани дастаи бонувони Узбекистон дар дидори имрӯза. хуб, ҷоми кафа оид ба футзал миёни бонувон аст ва чӣ тавре ки мо болотар гуфтем, албатта рӯзи дуюми рақобатҳо. биёед ҳайати доваронро сараввал барои шумо муаррифӣ мекунем. доварон аз Тоҷикистон ҳастанд, махсусан Сороб Сатторов, довари асосии бозии имрӯза, Михаил Талкачев аз Қирғизистон ба ӯ кӯмак мекунад ва ҳамчунин Марьям Ҷафарёнпур аз Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамчун довари эҳтиётӣ аст. Соня Санҷ дар бозии имрӯза аз Қирғизистон, Мирзобек Ҷабборов ва ҳамчунин довари сеюм Симик Жургалбеков аз Ҷумҳурии Қирғизистон ва инҷо Соня Санҷ Талантбек Раимбердиев будааст аз Қирғизистон. довари дуюми эҳтиётӣ, довари дуюм ин Мирзобек Ҷапаров аз Қирғизистон, довари сеюм Симик Жиргалбеков аз Қирғизистон ҳастанд ва бозӣ шурӯъ мешавад. баъд аз чанд лаҳза бинандаи азиз, мо гуфтем рӯзи дуюми рақобатҳо дар ҷоми кафа ки имсол аллакай нахустин мусобиқаи ҷоми кафа миёни бонувон оид ба футзал аст дар соли 2024 ва он ҳам маконаш шаҳри Душанбе, пойтахти кишварамон, чун шароитҳо ҳоло воқеан ҳам барои баргузор кардани чунин мусобиқа дар сатҳи баланд ҳам ҳаст. хуб, Камил Мингазов сармураббии дастаи бонувони Туркманистон аст, барои мо шумо нишон дода шуд ва Фаррух Зокиров аз тими Узбекистон ки ин дастаро роҳбарӣ мекунад. хуб, бозингарони Узбекистон дирӯз дар рақобати нахусти худ дар ин мусобиқа муқобили Эрон бозӣ карданд, вале ба бохт рӯбарӯ шуданд. мо хуб медонем ки футзали Эрон то кадом андоза пешрафт кардааст ва то кадом андоза ба натиҷаҳои баланд ҳам ноил гардидааст. барои ҳамин дар ҳама ҳолат дар мусобиқое ки баргузор мешавад, ҳамеша эрониҳо хоҳ дастаи бонувон бошанд ва хоҳ дастаи мардон, онҳо фаворит ҳам дониста мешаванд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Узбекистон ва наздик мешаванд бозингарони Ӯзбекистон. аммо дар дидори имрӯза пеш аз ҳама бозингарони тими Ӯзбекистон афзалияти бештар доранд, яъне онҳо фаворит буда метавонанд дар дидори имрӯза. ба хотири ҳамин ҳам бояд гуфт ки дастаи Ӯзбекистон воқеан ҳам
بعد از ایران شاید یکی از فاوریت‌های اساسی هم باشد. تیم بانوان تاجیکستان امروز بازی خود را برگزار می‌کند. بعد از همین رقابت ما قرار می‌خواهیم این نخستین بازی تیم تاجیکستان است. آنها مقابل قرقیزستان بازی می‌کنند. دیروز هم قرقیزستان در مقابل تیم ترکمنستان غلبه کرد با حساب 3-1. والا یک وضعیت بسیار خوب برای بازیکنان ازبکستان، اما دروازه‌بان تیم ترکمنستان اجازه نمی‌دهد و بانوان ترکمنستان دیروز مغلوب شدند با حساب 3-1 بیننده عزیز در رقابت با دسته قرقیزستان و ایران باشد. ما بالاتر اشاره کردیم. حالا فرصت برای بازیکنان ترکمنستان بسیار امکانیت خوب. ایران بر ازبکستان با حساب کلانی 5-1 غلبه کرد. حالا اکنون در جدول دسته ایران پیش صف است با 3 امتیاز. قرقیزستان در زمینه دوم، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان امتیاز ندارند. عموما تاجیکستان حالا بازیش را برگزار نکرده است. ما امیدواریم که امروز به عنوان تیم تاجیکستان یک نتیجه خوبی را در مقابل دسته قرقیزستان به دست می‌آورند. اگر با تقویم بازی‌ها در جام کاف توجه کنیم، در حال می‌بینیم که مسابقه از 4 فوریه آغاز شد. ولی یک وضعیت خوبی گلزنی ولی تو به تیر دروازه می‌رسد. بسیار امکانیت خوب، باز یک فرصت دیگر و گل. اینجا دروازه‌بان ترکمنستان موفق شده نتوانست و در همین لحظه حمله بازیکنان ازبکستان با گل زده روشانیا سفینه انجام یافت. اندک اشتباهی دروازه‌بان ترکمنستان عایشه امانبردیeva بود. ببینید چگونه ضربه اجرا شد، اما ضربه خطا هم رفت. از 4 فوریه گفتیم مسابقه آغاز گردید تا 11 فوریه ادامه خواهد کرد. البته اونجا با بازی دسته‌های قرقیزستان و ازبکستان والا گل دوم را هم میتوانستیم ببینیم، اما به نتیجه. با بازی قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان ایران ما با مدعی اساسی برای به دست آوردن جام دسته ایران در دفعه آخرین بازی داریم. امروز روز دوم است. روز سوم پگاه الکی صورت میگیرد. ایران با قرقیزستان دیدار میکند، تاجیکستان با ترکمنستان. بعدا روز 9 فوریه بعد از یک روز استراحت خب ایران با ترکمنستان، ازبکستان با تاجیکستان بازی میکند. روز ششم هم استراحت است. پگاه استراحت است در رقابت‌های جام کاف. روز هفتم بازی‌ها برگزار میشوند. طبق تقویمی که الکی از جانب کمیته تدارکات یا مسئول برگزاری جام کاف تصدیق شده است. جام کاف هم در همه سن و سال میان بانوان و مردان همساله برگزار می شود که سطح خیلی بلند هم دارد. شما گاهی دارید که سال گذشته اولین بار میان دسته های منتخب تابستان سال 2023 برگزار شد در ازبکستان و قرقیزستان و واقعا هم بهای بلند گرفت. پیروزی ایران بود در بازی حساس مقابل ازبکستان. ادامه حمله بازیکنان دسته ازبکستان اما به نتیجه. اکنون حمله جوابی دسته ترکمنستان رو میبینیم، اما با بازیگری رقم 14 جمیله بوبویوا امکانیت داده نمیشود. الکی سرمربی دسته ترکمنستان فوتبال بازان احتیاطی رو با میدان آورده ایستاده است و چند بازیگر اساسی رو هم عوض کرد. در میدان باز بازیگر رقم 5 ملیکه محمدووا رو میبینیم. حالا فرصت هست برای بازیگران ترکمنستان و این هم جمیله بوبویوا ضربه زد و اینجا ضربه کنجی به نفع بازیگران تیم ترکمنستان. بیا توجه میکنیم که چگونه جمیله از بازیگری دسته ازبکستان گذشت، ولی در مقابل او امینه ولیخانова اندک مبارزه بود. حالا فرصت هست برای بازیگران ترکمنستان. در حیط دسته ازبکستان هم بازیگران احتیاطی به میدان آمدند. امینه ولیخانова، روزیخان اسکارова تحت رقم 8، خب رقم دوم البینا بوبوخولова و باز یک نفر دیگر هم اینجا با چهارگانه دومی دسته خب ازبکستان شامل شد. این مفتونه پنجیوا تحت رقم 11 هست. بازیگزاری بازیگران تیم ازبکستان، اما این وضعیت برطرف می شود. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. باز یک وضعیت دیگر.
خب اکنون باز تأخیرات میشود در حیث دسته ازبکستان. زود مربی عوض میکند چون میدوند که 2-3 دقیقه بازی کردن برای بازیگران در فوتزال کفایه هم هست. اینک از کرسی دوستی دسته ازبکستان بازیگران با مانند خالد دادابویوا تحت رقم 3 وارد میشود و وضعیت خطرناک. بازیگر رقم 5 که در حد اساسی بازی میکنه اون هم وارد میشود. فرصت برای بازیگران ترکمنستان، اما ضربه چندان خوب نیست. یک بازیگر دسته ازبکستان از پای افتاده است. خب بازیگر رقم 5 گفتیم زمرت جان نظرова و باز چند نفر دیگر با میدان آمدن در حیث دسته ترکمنستان هم همچنین. حالا یکی از بازیگران دسته ازبکستان آسیب گرفته است. این بازیگر رقم 4 توجی نیساخان رشیدова. خب بازیگری جبرزده حالا از میدان بیرون کرده می شود. معلوم است که آسیب برداشتش اندکی جدی و حالا نفر دوم می توانست آسیب گیرد از هیئت دسته ازبکستان. برخورد خیلی پرشدت و این هم مدینه وحیدова تحت رقم 6 که چند لحظه پیشتر وارد میدان شد. ادامه حمله با اشتراک بازیگران ازبکستان و یک پاس خیلی هم زیبا. ببینید که چگونه عالی بازی میکنند بازیگران تیم ازبکستان. پس با مدینه وحیدова بود و حتی نگاه نمیکنند بازیگر رقم 8 روزیخان اسکرова و پس میدهد. این واقعا هم مهارت بلند رو طلب میکند. البته سطح شاید دسته ترکمنستان هم چندان نسبت به ازبکستان بلند نیست و بازی کردن هم برای بانوان ازبکستان اندکی آسان هم هست. حمله نوبتی بازیگران ازبکستان. ادامه حمله بانوان ترکمنستان ولی اینجا فرصت پیدا نمیکند. بازیگر مایا موساسکایا موفق نشدن اختراش. یک ضربه از راهی دور از مسافه دورتر انیخترش. ادامه حمله بازیگران ترکمنستان. بسیار فرصت خوب و گل می شود. اینجا 1-1 بیننده عزیز. هایپووا لاله هایپووا حالا مؤلفی گل می شود. ببینید چگونه یک عکس الحمله خیلی خوب داشتن بازیگران ترکمنستان و در دقیقه 6 توانستند حساب بازی رو برابر نمایند. خیلی حمله خوب. ضربه هم عالی اجرا شد. دروازه‌بان دسته ازبکستان موفق شده نتوانست. حالا نزدیک میشوند بازیگران ازبکستان برای زدن گل دوم، اما این وضعیت برطرف کرده میشود با سهم از جانب لاله هایپووا. ادامه حمله بازیگران ازبکستان و یک ضربه خیلی هم سخت
аз масофаи дур аз ҷониби капитани дастаи ӯзбекистон зумратҷон Назарова. توجه میکنیم و اینجا بازیگران دسته ترکمنستان موفق میشوند که توپ رو از میدان بیرون کنند. ادامه حمله خیلی نزدیک هستند بازیگران تیم ازبکستان برای افزون کردن سوی بازی، ولی اینجا قاعده بازی و اعلام کرده میشود. بسیار ضربه سخت از مسافه دو. ادامه حمله با اشتراک بازیگران ازبکستان باز هم از مرکزی میدان و یک وضعیت خیلی خفناک، خیلی هم خفناک بود. فرصتی که با میون اومد در نزدی دروازه دسته ترکمنستان. سال گذشته هم البته زیر خب برگزاری اتحاد فوتبال آسیای مرکزی جام کافا برگزار شده بود بین بانوان و البته همه سال برگزار کرده می شود. کافا یک سازمانی نو تاسیس است، البته آنقدر تاریخ دور دراز هم ندارد، اما نو است. از این هم مسابقه همه ساله خیلی زیاد برگزار کرده می شود. مخصوصا سالهای اخیر این چیز خیلی زیاد به نظر رسیده شده است. بیننده عزیز، سال 2023 در عموم غیر از آن که ما گفتیم جام کافا میان تیم‌های ملی نخستین بار برگزار شد، همچنین مسابقه‌های دیگر هم صورت گرفتند. از جمله یک امکانیت خوب بود برای بانوان ترکمنستان. ببینید که چگونه آنها از اوت یک ترکیب‌آرایی خیلی هم زیبا سازمان می‌دهند و دروازه‌بان دسته ازبکستان اندکی موفق می‌شود. این دفعه توپ را داشته گرفت سه ورق. خب سال گذشته همچنین جام کافا میان بازیگران 20 ساله برگزار شد که با غلبه ازبکستان جنببست گردید. جام کافا میان بازیگران نورسی 17 ساله که با غلبه تیم نورسان تاجیکستان به انجام رسید. خب جام کافا اوید به فوتزال میان دسته‌های منتخب منطقه صورت گرفت. با پیروزی ایران آنها در فینال افغانستان را مغلوب کردند. خب جام کافا میان بانوان 17 ساله برگزار شد که با غلبه ازبکستان جنببست شد. جام کافا میان بانوان 14 ساله صورت گرفت. در آنجا تیم بانوان ایران غلبه به دست آوردند و همچنین جام کافا میان دسته‌های منتخب بانوان منطقه یعنی میان دسته‌های عضوی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی شده گذشت که اونجا هم ایران پیروزی به دست آورد. یعنی مسابقه در سال 2023 خیلی زیاد بودند. 7 مسابقه در اصلا در سال 2023 برپا گشت. یک فرصت خیلی خوب داشتند بانوان ترکمنستان.
خیلی مبارزه خوب هم برده ایستادند آنها. معلوم میشد که بازی نخست اندکی شاید تجربه آنها را نشان داد، ولی در بازی دوم کوشش میکنند که مقابل دسته قوی ازبکستان یک نتیجه خوب به دست آورده باشند. از همون سال سرمسئول کاف این سال 2023 بود. بیننده عزیز نظر به سالهای قبلی البته مسابقه برگزار شد به استثنای سال 2022 چون در سال 2022 شماره مسابقه منطقه خیلی زیادتر بود 8 و سال 2023 7 مرتبه مسابقه برگزار شدند و بالاتر گفتیم که در یک تاش تیم ما غلبه کرد، اون هم جام کاف میانی بازیگران نوروسی 17 ساله. دقیقه دهم حالا سرعت گرفته است. یادآور میشم که این جام کاف میانی دسته های منتخب فوتزال قاره سرعت گرفته است. اینجا میانی بانوان نورس نیست، میانی دسته های منتخب فوتزال عضو البته اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی با استثنای افغانستان دیگر همه دسته ها اشتراک دارند در این مسابقه. لیکن دسته بانوان ازبکستان هیئت اساسی خود را به این مسابقه نآورده است. هیئت دسته ازبکستان خب بیاید میبینیم حالا چی اشاره میکنم بازیگران ترکمنستان وقتی از اوت میخواهند حمله های خود را انجام دهند. ضربه از مسافه دور و از جانب کاپیتانی دسته ترکمنستان ضربه زده می شود. ماریا چوریوا بازیگری رقم 10. خب 10 دقیقه دیگر وقت است. البته ما میدونیم که وقتی توپ از میدان بیرون می شود کمک با بازیگران از جانب طبیبان صورت میگیرد یا دیگر حالت هایی که بازی جریان نمیگیرد وقت هم نگاه داشته می شود. برای همین 20 دقیقه بازی فوتزال میتواند 30-40 دقیقه دوام کند. خب چطوری که از خود کاف خبر میدهند از یک وضعیت بسیار خفناک از کمیته تدارکات مسابقه دسته اساسی بانوان ازبکستان با کم یک مسابقه بین المللی آمادگی میدیده است. این خاطر هیئت دوم خود را سفربر کرده است. ولی با همین ما الکه معلوم است که تجربه بسیار خوب دارند. در ازبکستان حتی لیگ فوتزال بانوان هم عمل میکنند. خب بالا بازیگران ستودی وضع میشوند در هیئت دسته ازبکستان. در ترکمنستان آمین گونم البته ما در میدان شادیت توشیوا رو دیده ایستادیم توجینی سوخان رشیدووا خب مفتونا پنجیوا و همچنین باز یک بازیگری دیگر خالیده دادابویوا اگر خطا نکنم.
андаке осеб гирифт бозингари тими Туркманистон, вале ҳолаташ хуб аст. Сухан дар мавриди Ҷамила Бобоева меравад. ҳамлаи навбати бозингарони Ӯзбекистон. фурсат барои идома додани ҳамла ҳаст. Зарба зада мешавад, вале зарбаи Холида Дадабоева баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. дарвозабони дастаи Ӯзбекистон ҳоло пеш мебарад Севара Нуруллоева. ҳоло ба Фаррух Зокиров дар сетоди мураббиёни бонувони тими Ӯзбекистон бо як нафари дигар кӯмак мекунад. Фурсат барои бозингарони Туркманистон ва чӣ гуна имконият буд ҳоло барои Камила Мингазова, бозингари рақами 7-ум. беҳтарин шонси голзаниро ҳоло Камила аз даст медиҳад. беҳтарин имконият. хеле имконияти хуб буд барои бозингарони тими Туркманистон. онҳо метавонистанд бо ҳисоби 2-1 пешсаф шаванд. зарбаи кунҷи бозингарони Туркманистонро мебинем. туп дар ихтиёри бозингарони Туркманистон ва аут. хуб, ба Фаррух Зокиров гуфтем, Камола Усмонова кӯмак мекунад дар сетоди мураббиёни тими бонувони Ӯзбекистон. баъдан дар тими Туркманистон ба Камил Мингазов Якуб Авезов кӯмак мекунад ҳамчун ёрдамчии сармураббӣ. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Ӯзбекистон. як зарба аз масофаи дур Фирӯза Турдибоева буд, аммо зарбаи бо паи чап иҷро кардаи ӯ бенатиҷа. валло парту ба бозингари рақами 7-ум Камила Мингазова. идомаи ҳамлаи бозингарони Туркманистон. босам пас ба Камила Мингазова.
دقیقه 15 هم نزدیک شده است بیننده عزیز. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. ضربه نوبتی و گلی دومی دسته ازبکستان. بسیار ضربه سخت و ببینید که چگونه فیروزه توردیبویeva با پای چپ از مسافه دور دروازه ترکمنستان را در دقیقه 15 هم رخنه میکند. خیلی هنرنمای خوب و ضربه هم با پای چپ خیلی عالی اجرا گردید. یک بار دیگر میبینیم حساب 2-1. اکنون جوابی بازیگران ترکمنستان رو میبینیم. Goal for Uzbekistan by player number 7, Feruza Turdiboyeva. سه گل الکی در بازی امروز زده شد. یک دفعه بازیگران ترکمنستان، دو دفعه بازیگران ازبکستان. از احتمال دور نیست که باز گل های من بعده رو با اشتراک دسته ها ببینیم. ولی حمله بازیگران ترکمنستان از پای میافتد جمیله بوبویeva، بازیگر رقم 14. فیروزه توردیبویeva و خطا میکند. حالا کاپیتانی دسته ازبکستان سمراتجان назарова اوت به نفع بازیگران ترکمنستان. خب بیاید میبینیم که اینجا اوت چگونه کار کرد میشود از جانب بازیگران ترکمنستان. ضربه از جدا مسافه دور و سوار نورولویeva این ضربه را بر میگرداند. خیلی ضربه سخت. پرتاب خیلی بلند، امکانیت برای بازیگران ترکمنستان. یک ضربه از مسافه دور و اون هم از جانب کاپیتانی دسته ترکمنستان ماریا چوریeva، ولی ضربه خطا می رود بیننده عزیز. ضربه از مسافه خوب، از مسافه دور. و گل دوم برای ترکمنستان بیننده عزیز. بسیار گل عجیب، زیرا در این لحظه ببینید که دروازه‌بان چگونه اشتباه کرد
ва бозингари рақами 9 Ҷерен Маҳмедова тавонист муаллифи голи дуюми дастаи Туркманистон шавад. Аз аут инҷо партоб ирсол шуд аз ҷониби Майя Мусаскина ва бо як ҳаракату расиш ин бозингари Туркманистон тӯбро ба даруни дарвоза кард. Асан инҷо расиш буд ва дарвозабони дастаи Ӯзбекистон муваффақ нашуд. 2-2 ҳисоби бозӣ, тамошобинони азиз. идомаи ҳамла ҳоло бо иштироки бозингарони дастаи Ӯзбекистон. бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок, хеле хавфнок буд. ва бисёр ҳамлаҳои хавфнок ҳам доранд бозингарони дастаи Ӯзбекистон дар ҳар маврид. 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст тамошобини азиз. ва ин 3 дақиқаи дигар шояд метавонад ҳалкунанда бошад дар нимаи аввал барои дастаи Ӯзбекистон. ҳоло як вазъияти хавфнок, бозингарони Туркманистон мехоҳанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд, аммо дар ҳамин лаҳза ҳаракатҳое ки бозингари рақами 7 Камила Мингазова анҷом дод, боз ҳадгузории бозингарони тими Ӯзбекистон ба анҷом расид. оз як фурсати дигар барои бозингарони дастаи Ӯзбекистон ва беҳтарин шонси голзаниро Омина Валихонова мазарат аз даст дод. боз як ҳамлаи навбати дигари бозингарони Ӯзбекистон, вале ин дафъа партоб аз хатти ҳимоя аз ҷониби бозингари рақами 2 Албина Бобоқулова чандон хуб иҷро нагардид. фурсат барои бозингарони Туркманистон, аммо боз ҳам бенатиҷа. ҳисоб 2-2 бинандаи азиз. идомаи ҳамлаи Ӯзбекистон, як таркибурои хуб, вале тӯб аз майдон берун мешавад.
як зарбаи дигар ва ин метавонист хавфнок бошад барои дарвозабони Узбекистон. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст бинандаи азиз. барои ҳамин ҳам бозигарони ӯзбекистон ҳоло мехоҳанд дар лаҳзаи охир бештар фишор оваранд ва ҳамлаҳои худро анҷом бидиҳанд. аммо як бозие ки дар бонувони Туркманистон дида мешавад, яки назму низом, аниқтараш онҳо ҳеҷ саросима намешаванд, иштибоҳ намекунанд, ҳарчанд иштибоҳҳо дида мешавад. иштибоҳҳои дағалро дар назар дорам ки ин метавонад ба гол оварда расонад. ҳоло як гузариши бисёр хуб, аммо хато сурат мегирад. зарбаи ҷаримавӣ. ҳоло тайм-аут мегирад сармураббии дастаи Ӯзбекистон. 20 сонияи дигар ҳаст вақт. инҷо сармураббии дастаи Туркманистон ҳам ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ бояд бо кадом тарз иҷро карда шавад. хуб, даста ба майдон бармегарданд. зарбаи ҷаримавиро мебинем. инҷо бозигузорӣ мекунанд бозигарони Туркманистон, аммо фурсатро аз даст доданд. дарвозабони дастаи Туркманистон ба пеш баромад. идомаи ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон, вале тӯб аз майдон берун шуд. 3-4 сонияи дигар боқӣ мондааст. партоб рост ба маркази майдон ирсол мешавад ва ҳамин тар вақт ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, қисми аввал миёни дастаҳои бонувони Туркманистон ва Ӯзбекистон 2-2 поён ёфт. як бозии бисёр хубро дидем бо иштироки ин дастаҳо ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуввум. бо мо бошед.
бинандаи азизу арҷманд, нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои бонувони Туркманистон ва Узбекистон шурӯъ шуд. ҷоми кафа миёни дастаҳои мунтахаби бонувон аст, ки ҳамин ҳоло дар Душанбе ҷараён дорад ва албатта баъд аз нимаи аввал ҳисоб баробар аст. 2-2. ва ёдовар мешавем, ки дар қисми аввал бозигарони дастаи Узбекистон 2 дафъа пешсаф шуданд ва тавонистанд дар 2 лаҳза бо ҳисоби 1-0 ва 2-1 пешсаф шаванд, вале баъдан бозигарони Туркманистон ҳам як бозии хуб нишон доданд. 2 дафъа дарвозаи Узбекистонро рах накарданд ва нимаи аввалро мусовӣ ҷамъбаст намуданд. акнун нимаи дуввум шурӯъ мешавад. бисёр бозӣ ман фикр мекунам пур ҳаяҷон бо иштироки ин дастаҳо ҳаст. бозие ки метавон гуфт метавонад ба нафи Узбекистон ё ба нафи дастаи Туркманистон ҷамъбаст шавад. биёед ба ҳайти дастаҳо бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. чаҳоргонаи аввали дастаи Узбекистон дар дидори имрӯза рақами 3 Холида Дудубоева, рақами 7 Фирӯза Турдибоева, хуб рақами 5 капитани даста Зумратҷон Назарова ва ҳамчунин ба ӯ кӯмак мекунад дар хатти ҳамла бозингари дигар. ҳоло биёед ҳамлаи дастаи Туркманистонро мебинем. имкони зарбазанӣ вуҷуд дорад, зарба ҳам зада мешавад, аммо ту болотар аз дарвозаи Севара Нуруллоева аз майдон берун мешавад. ва рақами 7 гуфтем Фирӯза Турдибоева, хуб рақами 5 капитани даста гуфтем, рақами 2 ин Албина Бубухулова. 5 бозингари асосии дастаи Узбекистон. вало фурсат барои бозингарони Туркманистон, беҳтарин шонс буд. Лале Ҳайпова ҳоло натавонист дарвозабон Севара Нуруллоеваро фиреб диҳад. тамошобини азиз, бисёр имконияти хуб буд. хуб панҷгонаи дастаи Туркманистон дар дидори имрӯза дарвозабон Айша Амонбердиева, капитани даста Мария Чориева. ҳоло имкони идома додани ҳамла ҳаст, бо сам зарбаи кунҷӣ. хуб рақами 7 Камила Мингазова, 8 Лале Ҳайпова, рақами 11 Майя Мусаская. инҳо бозингароне ҳастанд ки имрӯз ҳоло дар ҳаят бозӣ доранд. фурсат барои бозингарони Туркманистон ва Мария Чориева, капитани дастаи Туркманистон, беҳтарин шонсро аз даст дод. беҳтарин шонси голзанӣ ҳам буд, гӯем хато намекунем. бисёр фурсати хуб. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони тими Узбекистон. акнун аз аут ту ба бозӣ дароварда мешавад ва бисёр зарбаи олӣ. бубинед чӣ гуна аз масофаи дур дарвозаи дастаи Туркманистон нишон гирифта мешавад ва ҳисоб 3-2 мегардад. Албина Бобохулова, бозингари рақами 2 дарвозаи Туркманистонро дар оғози нимаи дуввум рахна мекунад. аз масофаи дур бо пои чап ӯ ба кунчи дарвозаи дастаи Туркманистон зарба мезанад ва ҳисоб 3-2 мешавад. бисёр зарбаи сахту маҳкам ҳам буд. бисёр зарбаи сахт. вало дидем бартари дастаи Узбекистонро. ҳамлаи навбати бозингарони Туркманистон. фурсат ҳаст. як зарбаи сахти дигар ва Севара Нуруллоева ин вазъиятро бартараф мекунад.
идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи ӯзбекистон. фурсат ҳаст. аксон ҳамлаи бозингарони дастаи туркманистон бенатиҷа ба поён мерасад. шонси бисёр хуб ҳам буд ва вазъияти бисёр хавфнок барои дарвозабони дастаи туркманистон. боз як ҳамлаи навбати дигари бозингарони ӯзбекистон. имкони зарбазанӣ вуҷуд дорад, аммо ба тӯб расида наметавонад. бозингари рақами 10 Рушания Сафина. ҳоло бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон. бенатиҷа ва андаке саросима ҳам ҳастанд. бозингарони тими туркманистон фурсат ҳаст. фурсати идома додани ҳамла. خب اینک دقیقه پنجم نیمه دوم حالا نزدیک شده ایستاده است. تماشاگران عزیز ادامه حمله بازیگران ترکمنستان و از همین موقع حالا ضربه زده میشود. اینجا آسیب میگیرد بازیگری تیم ترکمنستان مایا موساسکا. андaki осеб гирифт бозингари дастаи туркманистон ва ин ҳамон зарбае ки мо дидем. тамошобинони азиз, ва дарвозабони дастаи ӯзбекистон ҳам дар як зарбаи сахти Мусаска маҳорати баланд нишон дод ва бозингари осебдидаи туркманистон ҳоло аз майдон берун карда мешавад. ба ҷои аллакай нафари дигар ба майдон омад ва боз як вазъияти хавфноки дигар. партов аз кунчи майдон буд, андаке баландтар буд, вагарна имконияти идома додани ҳамла вуҷуд дошт барои бозингарони дастаи туркманистон. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон зарба зада мешавад, вале садгузори бозингари ин дастаро мебинем. бозингари дастаи туркманистон аниқтараш Камила Мингазова як гол дар бозии имрӯза зад. ҳоло мавқеи худро иваз мекунанд бозингарони ӯзбекистон, аммо зарбаи капитани даста Зумраҷон Азарова баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони тими Туркманистон.
боз ҳамлаи навбати бозингарони ӯзбекистон ва партоф ҳам бисёр хуб буд. эътирози мураббиён ҳам ба бозингарон хеле ва хеле зиёд шуда истодааст, махсусан мураббиёни дастаи ӯзбекистон ки бояд чӣ гуна ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. идомаи ҳамлаи бозингарони туркманистон. зарба зада мешавад дарвозабон Севара Нуруллоева. идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон. Мингазова. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони тими ӯзбекистон ва боз ҳам Назарова. зарба мезанад, аммо хато. хуб, гуфтем довари тоҷик дар бозии имрӯза фаъолият дорад. Сӯроб Сатторов. зарбаи навбати дигар аз ҷониби бозингарони ӯзбекистон, вале аллакай бертар ё бадтар ин зарба зада шуд. зарбаи навбатӣ ва ин ҳам бисёр хавфнок буд. Албина ҳоло зарбаро иҷро кард. Бозингари рақами дуюми дастаи ӯзбекистон. аксалҳамаи бозингарони Туркманистон. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ва довар ишора мекард ҳеҷ чиз нест. ҳама аз рӯи қонуну қоида. خیلی زیاد حرکت دارن بازیکنان ترکمنستان که این دفعه هم توانند حساب را برابر کنند، چون که در دو لحظه که بازیکنان ازبکستان با حساب پیش صف بودند بازیکنان دسته ترکمنستان برابر کردند حساب بازی رو. ادامه حمله بازیکنان ازبکستان اندکی سراسیمه شدند. فیروزه توردیبویوا و توپ نمیرسد به کناری میدان، اونجایی که زمرد نظرова قرار دارد، کاپیتانی تیم ازبکستان. باز یک فرصت دیگر، اما به نتیجه بیا توجه میکنیم با هنرنمای خوبی کاپیتانی دسته ترکمنستان ماریا چوریeva. حمله بازیکنان دسته ازبکستان: توردیبویوا، نظرова، آلبینا باباخولова.
хато мекунад бозингари рақами 2 Ӯзбекистон барои паси нахустро иҷро кардан. идомаи ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон. фурсат ҳаст. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони дастаи Туркманистон ва ҳоло ба Камила иҷозат дода намешавад. Камила Мингазова муаллифи як голи дастаи Туркманистон. хуб, дақиқаи даҳум наздик мешавад. боз мо шуморо 10 дақиқа дигар дар пеш аст. Камила Мингазова ҳоло зарба мезанад ҷониби дарвоза. албатта аз аут гол шудан ин ғайриимкон аст ва танҳо дар сурате голро ҳисоб мекунанд ки агар онҷо ту ба ягон бозингар ё дарвозабон расида ворди тури дарвоза шавад. зарбаи кунҷим барои бозингарони Ӯзбекистон. фирӯза Турдибоева. бозигузори бозингарони дастаи Ӯзбекистон ва имконияти хуби голзанӣ Назарова ва баъдан зарбаи Сафина. аммо ту ба бозингарони дастаи Туркманистон бармехӯрад. якбар 4 бозингар дар ҳайати дастаи Туркманистон иваз мешавад. ба майдон Ҷамила Бобоева ворид мегардад. капитани даста Малика Мамедова ва боз як нафари дигар. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Туркманистон. яке аз бозингарони дастаи Туркманистон ҳоло осеб бардошт. ба кӯмаки табибон ниёз дорад. бозингари рақами 11 Майя Мусаская ки чанде пештар ҳам осеби ҷиддӣ гирифта буд, вале боз дубора ба майдон омад ва хост бозиро идома диҳад, аммо ин дафъа ҳам андаке захм бардошт. идомаи ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон. Назарова Турдибоева
ادامه حمله با اشتراک بازیکنان دسته ازبکستان. والا خطا میکند کاپیتان دسته. فرصت بود برای بازیکنان ترکمنستان. باز هم کاپیتان دسته ازبکستان موفق نمیشود. یک حمله دیگر رو میبینیم با اشتراک بازیکنان ترکمنستان، اما در مقابل خالیده دادابویوا خطا صورت میگیرد از جانب جمیله بوبویوا. و خیلی ضربه سخت، خیلی ضربه سخت و اون هم از جانب خالیده دادابویوا. امکان داشتن بازیکنان ترکمنستان که در وقت عوض شدن بازیکنان زود به حمله خود ادامه بخشند، اما موفق نشدند. خب حالا در حیط دسته ترکمنستان ملکه مامدова ترک میدان میکند و به جای او ژرین مامدова با میدان میاد. مؤلف گل دوم دسته ترکمنستان در بازی امروز. کاپیتان دسته ترکمنستان پس بسیار خوب بود با بوبویوا. البته برگزار کردن مسابقه جام کاف هم، یعنی دسته های عضوی اسوسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی هم بیشتر با رشد فوتبال بانوان هم در منطقه میتواند تاثیر خوب رساند. ما گفتیم که 3-4 نمونه مسابقه میانی بانوان در منطقه هر ساله برگزار کرده می شود. این بسیار خوب هم هست. حالا با تو بازیکنان دسته ترکمنستان از خط دفاع آنها حمله را شروع میکنند و میبینیم که چگونه با حمله میروند بازیکنان تیم ازبکستان. حالا اشتباه فرصت ادامه دادن حمله هست و ضربه هم اجرا می شود از جانب ژرین مامدова. از مسافه دورتر رو ضربه زد ولی ضربهش از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. شش دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی این بازی. حمله نوبتی بازیکنان تیم ازبکستان به نتیجه و پایان میرسد. باز یک موقعیت دیگر و اینجا ضربه زده می شود. ببینید چگونه ضربه اجرا شد. ادامه حمله بازیکنان ترکمنستان و کاپیتان دسته چوریوا خیلی ضربه سخت هم زد، اما در این مورد تو با یک رسش به پای بازیگر دسته ازبکستان از میدان بیرون شد. چوریوا بسیار گزارش خوبی و تو با پهلوی دروازه میرسد. بیننده عزیز بهترین شانس برابر کردن حساب بازی برای کاپیتان دسته ترکمنستان ماریا چوریوا بود، اما ببینید که ضربه زده و با پهلوی دروازه میرسد، اما کارکرد تو از جانب این بازیگر خیلی و خیلی عالی به نظر رسید. خیلی و خیلی عالی. ادامه حمله بازیکنان ترکمنستان ولی داور بازی رو باز می‌دارد.
5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. تماشاگران عزیز، خب عین حال اطلاع داده می شود که هیئت اساسی بانوان دسته ازبکستان با تیم منتخب بانوان مراکش بازی دوستانه داشته است. برای همین دسته اساسی با جام کاف سفربر نشد. این بازی در دولت مراکش برگزار می شود. بازی دوستانه. اگر خطا نکنم آنجا دو بازی دوستانه بین المللی میان دسته های بانوان ازبکستان و مراکش صورت میگیرند. ادامه حمله بازیگران ازبکستان، ولی این وضعیت برطرف می شود. ادامه حمله بازیگران ترکمنستان و باز هم بی نتیجه. حمله نوبتی بازیگران ترکمنستان. در دقیقه آخر آنها تست حمله های خود را انجام داده ایستادند. فرصت هست ولی صد میگذارند بازیگران دسته ازبکستان. حمله نوبتی بازیگران ترکمنستان 3 مقابل 2، اما در این لحظه و کارت زرد به یگان شک و شبهه حالا با بازیگری دسته ترکمنستان نشان داده می شود. مایا موساسکایا از پیراهن توردیبویeva داشت. حالا یک وضعیت خفناک دیگر. ادامه حمله بازیگران تیم ازبکستان. دقیقه ابدامی بازی بیننده عزیز نزدیک شده ایستاده است. توپ رو بیشتر زیر نظارت خود میگیرند بازیگران تیم ازبکستان تا وقت رو هم کشال دیند و حساب رو هم به نوع خود انجام دهند.